आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद। बिहार नूतन सरकार राज्यवासी आकांक्षा पूरण करने सहित सामग्रिक विकास एक नूतन शिखर छुईबार सहायक हेब कहिले प्रधानमंत्री। शक्ति क्षेत्र में देखा देइथिबा अनिश्चितता मध्य एक सुरक्षित एवं बाधामुक्त सामुद्रिक परिवहन उपरे भारतर गुरुत्वारोप। सीबीएसई परिचालित 10म श्रेणी परीक्षा 93.7% परीक्षार्थी कृतकार्य। एवं आईपीएल आज मैच रे टॉस जीति लखनऊ सुपर जायंट्स को बैटिंग करने को आमंत्रण कला रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी बिहार नूतन मुख्यमंत्री भावे आज शपथ ग्रहण करिसेंते। पाटनास्थित लोकभवन में आयोजित एक स्वतंत्र समारोह में राज्यपाल अवसरप्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन तांकु पद और गोपनीयतार शपथ पाठ कराइछन्ते। श्री चौधरी राज्यर 24तम मुख्यमंत्री होइथिबा बेले एही सर्वोच्च पदवी ग्रहण करिबारे से हेउचन्ती प्रथम बीजेपी नेता। संयुक्त जनता दल जेडीयू वरिष्ठ नेता तथा सराय रंजन विधायक विजय कुमार चौधरी एवं सुपौल विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री भावे शपथ नहीं। श्री चौधरी एवं श्री यादव उपमुख्यमंत्री भावे दायित्व तुलाइबे। इतिमध्य बिहार नूतन सरकार रे जोग देइथिबा मंत्री मानक मध्य विभाग बंटन करा जायछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी निज निकट में साधारण प्रशासन गृह एवं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट समेत 29टी गुरुत्वपूर्ण विभाग रखिछन्ति। सेभଳି उपमुख्यमंत्री विजय कुमार को संसदीय व्यापार जल संपद एवं सूचना और जनसंपर्क समेत 10टी विभागर दायित्व दिया जायछि। अन्य पक्षरे अर्थ शक्ति समेत 8टी गुरुत्वपूर्ण विभागर दायित्व रे उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव रहिछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार नूतन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अभिनंदन जणाइछन्ति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे देइथिबा शुभेच्छा वार्तारे प्रधानमंत्री कहिसंति श्री चौधरींकर जनसेवा प्रति उत्सर्गीकृत मनोभाव तृणमूल स्तर में अभिज्ञता एवं निजर इच्छाशक्ति राज्यर सामग्रिक विकास दिगरे सहायक हेब। श्री चौधरी सफल नेतृत्व प्रति आशा व्यक्त करने सहित आगामी दिन में राज्यवासी समस्त आकांक्षा पूरण होगा सहित सामग्रिक विकास एक नूतन शिखर में बिहार पहुंची पारिबो बोली श्री मोदी आशा व्यक्त करिसेंति। एथिसहित प्रधानमंत्री आज शपथ नैथिबा राज्यर अन्य दुई उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को मध्य अभिनंदन जणाइछन्ति। एही दुई नेतांकर तृणमूल स्तर अभिज्ञता एवं जनकल्याण दिगरे निजर प्रतिबद्धता माध्यम राज्यर प्रगति को एक नूतन दिग मिलिबो बोली प्रधानमंत्री आशा पोषण करिसेंति। विश्वस्तर रे शक्ति क्षेत्र में देखा देइथिबा उद्वेगजनक स्थिति रे एक सुरक्षित तथा बाधामुक्त सामुद्रिक परिवहन सुनिश्चित करने दिगरे भारत प्रतिबद्ध। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एशिया शून्य निर्गमन कम्युनिटी प्लस बैठक में यही सूचना देइछन्ति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे ए संपर्क में सूचना दे से कहते जापान द्वारा आयोजित यह बैठक में विशेषकर शक्ति क्षेत्र जोगाण श्रृंखल क्षेत्र में देखा देउथिबा प्रतिबंधक को किभली दूर कराजिबो से संपर्क में आलोचना करा जायछि। जेकोसी वाणिज्यिक जहाज उपरे आक्रमण को कदापि बरदास्त कराजिबो नाही बोली वैदेशिक व्यापार मंत्री स्पष्ट करिसेंति। शक्ति क्षेत्र विपणन बाधामुक्त हो पारिले विश्वस्तर में अभिवृद्धि हासिल हो पारिबो बोली से कहिसेंति। शक्ति क्षेत्र में एक निरंतर जोगाण श्रृंखल को बजाय रखिबा सहित एहाकु अधिक सशक्त करने दिगरे भारत समभावापन्न भागीदारी सहित मिलित प्रयास करिबो बोली डॉक्टर जयशंकर घोषणा करिसेंति। पश्चिमबंग में बीजेपी क्षमता को आसिले राज्यर चा बगीचार कार्यरत श्रमिक मानक कल्याण लगी आवश्यक पदक्षेप नियाजिबो बोली बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह घोषणा करिसेंति। आज जलपाईगुड़ी जिला अंतर्गत राजगंज और फालाकाटा आयोजित दुईटी पृथक पृथक जनसमावेश उद्बोधन दे से कहते चा बगीचार कार्यरत श्रमिक मानक जमी अधिकार प्रदान करा सहित सेमानकर मजूरी मध्य वृद्धि कराजिबो। एतद्व्यतीत एही श्रमिक मानकर पिलामानक पाठपढ़ा लगी सेठारे विद्यालय मध्य स्थापन कराजिबो बोली श्री शाह कहते। भाजपा सरकार बनने के बाद 2.5 साल में हर चाय बागान को 500 रुपया से ज्यादा वेतन की बढ़ोतरी करने का काम करें।
हर चाय बागान के श्रमिक को हम भूमि का पट्टा देकर भूमि का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କଲେ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗର ବାଲି ଏବଂ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବର୍ଗଙ୍କ ଲାଗି କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଜି ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇସଲାମପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଚା ବଗିଚାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଲାଗି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଥର 93.7% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସ୍ ହାରରେ 0.04% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ପାସ୍ ହାର 94.99% ରହିଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପାସ୍ ହାର 92.69% ହୋଇଥିବା ବେଳେ 87.5% ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ ଓ ବିଜୟୱାଡ଼ା ରିଜିୟନରେ 99.79 ସର୍ବାଧିକ ପାସ୍ ପ୍ରତିଶତ ହାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ 99.58% ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ 87.5% ପାସ୍ ହାର ଗୌହାଟୀ ରିଜିୟନରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସିବିଏସ୍ଇ କହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସୃଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଦେଶରେ 100% ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା 98%ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଓଟିପି ଭିତ୍ତିକ ଯୋଗାଣ 93% ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଦେଶରେ 1,34,000 ଟନ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 4,50,000 ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ପିଏନ୍ଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 2,100 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 237 ବିତରଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଏଥିଲାଗି ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା 58ଟି ଏଲ୍ପିଜି ବିତରଣକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए सभी स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप किए जा चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। कल लगभग 2100 रेड और सरप्राइज इंस्पेक्शंस की गई हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की है और लगभग 58 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया है। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ରଜନୀଶ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉଦ୍ୟମ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦେଶର 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଧକମୁକ୍ତ ଋଣ ପରିମାଣ 10 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ 1 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ରଜନୀଶ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ବିହାରର ନୂତନ ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ଶିଖର ଛୁଇଁବାରେ ସହାୟକ ହେବ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବାଧାମୁକ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ଉପରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ସିବିଏସ୍ଇ ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ 93.7% ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ର ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।